Wrong! Ano yan? Wrong! Corn! Oh, mali pa rin. Okay. Ana, sorry. Ano yan? Ulitin. Corn! Ako. Mali. Wala, mali daw. Mawala ng tinta. Ang tagal mo. Wala ka dyan. Wala kang tinta. Corn! Bisa mo na! Bisa mo! Bisa mo! Yan lang. Yan, tama na. Yan! Ano ba yan? What's up, guys? What's up, guys? Okay guys, nagbabalik na naman tayo ngayon. So, for today's video guys, spelling vegetable. Yay! Okay, yung manalo, bibigyan ko ng 200 pesos. Yes. Kung sino guys, unang maka 10 points, siya naman nanalo ng 200 pesos. Siyempre, bago tayo magsimula, shoutout muna kay Mr. Hawaii. Shout out, Mr. Hawaii. At sa mga viewers natin, shoutout sa inyo guys. Shout out sa inyo, guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Yes. Pag Thank mali, you comment so daw much. niyo yung answer. Yes. Paunahan makasulat guys, kailangan naiintindihan ha, okay? Yes. Okay, so alright. Number 1. Number 1. No kopya ha, no kopya. Kailangan naiintindihan. Cucumber. 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 Ah. Okay, mama? Is correct, mama. Okay. Cucumber. Palit mo. Bakit? Ulit ta? Ay, grabe. Ay, meron pa isa doon, Bet. Ah. Check mo nga. Nasaan? Diyan sa ibabaw. Okay, so ibabaw. Ibabaw na. Wala dyan? Yes, wala mama. Hindi sa drawer. Drawer. Hindi dyan, kabila. Kabila. Hindi dyan, doon. Ay. Yan. Yan. Okay, so mama, meron ka ng 1 point. Sa'yo. Ah! May tinta to. Okay? Daya nyo ah. Game. Game. Focus, guys. Magsabi kong focus, magsasabi na ako anytime, anywhere. Pagbaya ah. Game, focus. Focus. Focus, sana, anytime pwede ko lang sabihin, bell pepper. Bell pepper. Ay! Okay, mama. Si mama pa din. Bell pepper is correct, mama. Bagan nyo! Okay? Yes, din. Alanganin silang magharap kasi baka di nila alam ang spelling. Alam, tagal nga eh. Tapos ko lang eh. Dahil magharap eh. Okay, mama, 2 points. Nagalang ko na. Focus. Ay. Focus. Carrots. Ay, with S ha? Okay, carrots. Hana is correct. Dapat pag with S, ano ah? Game. Pronunciation yan. Focus. Carrots. Wait lang. Carrots. May H. Carrots. Carrots lang. Carrots. Onion. Tinatin mama? Wala ako! Hana ay... Hindi, tama yan. Oh, yan. Oh, where's you Is ah? correct. Yung grabe naman yung yun na yun. Yung- Ano yun? Ay, ganun talaga. Kailangan natin ng ganun. Laon yun. Game, focus. Mali tayo guys. Ana, 1 point. Mama, 2. Melay, wala. Litus. Lettuce. Wrong, Ana. Wrong. Tama. Is correct, Melay. Ano, lotus? Ayun, Kala ko Tagalog. Balik ka rin. Game. Yung ano kasi. Yung salita ko, guys, may pagkabisaya. Okay, so hindi, dapat i-correct nyo pa rin. Garlic. Garlic. Okay, Hana? Garlic is correct, Hana. Ayusin mo, Hana. Focus ka, Hana. Focus talaga. Para ka nasa ko lang eh. Gaganon ka lang eh. Okay? Hindi oh.
Mabilis siya magsulat eh. Mas nasusulat ko kasi ng maayos. Okay? Why, mama? Mainit? Sobrang init, ang init ng aircon natin, guys. So, ano bang kakalinis lang natin yan, guys? So, anong gagawin natin? Walang free yun. Charot. Okay? Okay? Hindi pa ganyan, may nanampere yun yan. Kailangan ng kargahan. Okay, game. Free yun. Hana 2 points. Mama 2. Focus. Spinach. Okay, Melay. C yan ah. Yan natin. Spinach. C. C yan, C. Tapos, H. is correct, Melay. Sa susunod, Melay, hindi na pwede yan ha. Yung paliwa-paliwalang kailangan naiintindihan. C yun! Inunahan na kita! Ay, hindi nga. Hindi Important. niya naintindihan. Pag hindi ko naintindihan, hindi ko hindi niya ika-counted yun. consider Pero, Melay 1 point. Pero sa sarili mo, Ay, 2 pala, sorry. sarili mo, tama. Game. Let's go. Focus, guys. All 2. Cabbage. Okay, mama. Cabbage, mama, is correct. Guys. Tama kami. Focus. Cauliflower. Ano ba yan? Kakabura lang ulit! Mabilisan nga eh. Cauliflower. Okay, Hana. Tignan natin. Kita mong sagot. Kolyo. Wrong, Hana. Tignan natin, mama. Cauliflower. Cauliflower is correct. Cauliflower. Tignan natin, mama. Cauliflower. Is correct, mama. Cauliflower. Focus. Ate. Tumatawa. 3, mama. Focus. Ito kasi pa. Celery. Celery? Yes, celery. Di alam mo celery. Hindi alam mo. Okay, Hana. Wrong, Hana. Is correct. Tama ko. Yeah. Double L. Double L yan? Yes. Focus. Tama. Tama, mali ka. Bakit mali ka? Ano nangyayari sa'yo, Hana? Gusto mo bang tumayo na dyan, Hana, at para umexit na? Oh my God. Okay? Okay, mama, Ilan na ako? 4. Isa na lang. Isa na lang. Hanggang Yes. ilan ba? 10. Ay, bakit isa na lang? Kailan na nanaginip siya? Game. Pansin ah. Focus, guys. Focus guys Mushroom. Okay, Hana. Hana tsaka Melay. Pag mali yan, Hana. Up! Wala na, Hana. Di natin sa'yo, Melay. Hala, binali. Mushroom is correct. Ano ba to? Melay 3, Mama 4, Hana 2. Ano mushroom? Bakit na? Game, focus. Ba't mali ka? Binura niya. Pinura mo. Ata. Focus. Yung. Alam ko. Sweet potato. Sweet potato. Okay, Hana. Tingnan natin. Potato. Potato Tato. Tama. is correct. Tato. Okay, Hana. Meron ka ng Tama. Potato. 3 points. 3 points. Yes. kami. Ako 4. Ito ka pala. 3 na ako. Hindi, 4 si Mama, 3 si Hana, 3 ka. Okay, focus guys. Green onion. Ay, wala. Green onion. Okay, Melay. Green onion. Bakit Q yan? Anong Q? May ano kasi yan, hindi nabubura yan. Onion. Bakit? Wala, di ba sabi mo ba wala Wrong. explanation? Anong wrong? Bakit L yan? Anong L? May I na ganon? Tingnan mo. Ako talaga. Tingnan mo yung diretso. Pansin. May I na ganyan talaga. Pero walang L. Sasagot pa Kasi siya. mataas eh. Mataas yung pagkasulat mo Ay, eh. yung toldok. Yung toldok mo, Sorry, be. Melay. Mali Tinatin ka, kay Hana. be. Ako. Ay, si Uy, ako Mama. talaga pa. Ay. Mali ka, binura mo siya. Oo. Hindi, nilipat ko lang kasi nandito Oo nga, yung pagkalipat Pero mo si mama nauna mo, ako mag-rap, di ba nilipat mo na? Ako Si mama talaga, mo, di ba? Pagkalipat mo, susunod pa siya. Ako na una Hana, i-explain ko sa'yo. Hana, nung nilipat mo na, si mama na nagtaas. Kaya nga, tama. Okay, green onion, mama. Mama din ako. Ay, nagara ka na. Ay, di ko pa nga nakapasa eh. Hana, bilisan mo, Hana, bilisan mo. Tingnan natin. Tingnan natin, mukhang malabo mata ko. Oh, green onion. Walang tinta.
O. Tama. Anong tama? Hindi ko mabasa. Ano Buray mo, ba? buray mo. Ana, dali! Buray mo. Ay, umiyak. Bisa mo. Buray mo. Okay. Ayan. Ano to? Ay, buray mo. Bilisan mo, bilisan mo. Ayan eh. Mali Mali pa rin. Mali pa rin. Mama, ano ba ka? Mama, tinan ko. Nakakainis Oh, tingnan natin. Tingnan naman. Ang dami na. Tiga. M yun eh, M. Oh. Di ba nga sabi ko M na eh? kasi naging M. Yes. Tingnan natin mama. Is Ako correct. pa rin pala talaga manalo. Ilan ka na? 5 na. Alam ko yan. Mama, 5 points. Hana, 3. Melay, 3. 3. Okay? Don't cry for me, Argentina. Beans. Okay, ha, mama. Beans is correct. Una ako, B. Is correct. Mama, meron ka ng 6 points. Oh, Sayang, hindi na umiyak si Hana. Dati pinayak na natin si Hana. Okay? Hindi ako talaga kasi nung naggarap Oo ako, na, tama na. nagsusulat na siya. Okay, so, mama, meron ka ng 6 points. Apo na lang, ikaw na mananalo. Okay na. Game. Radish. Radish? Yes. Ang tinta. Okay, Hana ay Melay. Ano, tama talaga yan. Radish Oh. is correct. Hindi, ginuha ko yung may tuldok eh. Mali yung nasa tuldok eh. Tama yun. Parang double ay eh. Okay. Radish. Kuwar na ako. 4 na si Melay. Ana. Hana, ba't tinatakpan mo Yan yung si Hana. face? Umiyak ka ba, Hana? Ayan si Ana. 3. 3. Ay, naabot. Hana, Pawis na eh. 6. Okay, mainit kasi guys. Ganun talaga. Pawis na yung ano niya. Game. Lick. Ha? Lick. Ano? Lick. Lick? Yes. Lick. Yes. Vegetable yung isulat nyo na lang. Leaf? Lick. Lick. Ano? Lick. Ay, mali. Ay, mali. Ay, mali. It's correct, Mela. Ha? Ah, yun. Totoo si Mela. Mela, meron ka ng... Vegetable na yun. Mamaya guys, papakita ko sa inyo kung ano yun. Okay? Ilan ka na? 5 na ako. Focus. 6 na si Mama, 5 si Melay, si Hana naman, merong 3. Diba? Wala kang tinta. Ano? Ah! Game na. Daya ka. Na. Corn! Okay? Ah, so fast! Wrong, Melay. Corn yan eh. Ano ba sabi mo? Corn. Corn! Oh, ay, si Melay, ay. Ay, yan! Tignan mo! Ay, hindi kita! Hindi, ay talaga. Ang daya! Ay, wait lang. Ano mo pa rin? Tinan mo, ay. Corn yan! Di ba sabi ko? Ay, nga ay! Ay, yan naintindihan. Ah. Pag di niya Ang daya mo kasi, oh! Tignan mo sa malapitan! Akin na, akin na. Ay, yan! Oh, ay talaga kasi. Oh. Ay, yan! Hindi siya counted. Tinan ko, Melay. Ay, tinan ko. Si Mama mo na una sa'yo eh. Ako talaga pa! Siya talaga? Oo, siya na. Kaya Melay kasi, oh, siya na. Ay, iyak na naman siya. Iyak na naman. Ay, ako na eh. Nabulan mo na, tinan sa'yo, Ana. Corn. Corn. Ano yan? Wrong! Anong ay Wrong! yan? Wrong! Corn! Tingnan natin. Oh, mali pa rin! Okay. Ana, sorry. Ano yan? Daliti! Corn! Ako pa rin! Mali, mali, mali. Wala, mali daw. Mawala din. Ang tagal mo. Wala ka dyan. Wala kang Corn! Bilisan mo na! Bilisan mo! Bilisan mo! Yan. Tama na. Yan! ba yan? Bakit ako bawal na sumagot? Pagkal ka na eh! Bakit sila? Mali Eh kasi nga, sila pa yung maglalaban. Okay? Sayote! Wala, wait lang! Sayote. Okay, Mama. Sayote is correct. Yes. Wala kang sinabing focus. Nakalimutan ko eh. Focus. Guys. Focus. Wait lang. Focus. Dali.
Tuwan-tuwa ako kay Melay. Huli ka na eh. Hindi ka na, Ray. Games? The lady. Focus, guys! The lady. Focus! Natin yung wifi, ah. Ilan na ako? Okay, focus, guys! Focus! Photos. May taga-cheer ka. Focus! Langka! Hala, wala akong Jackfruit yun Langka eh. is correct. Jackfruit. Ano eh? Oy. Jackfruit. Ginugulay yun. Oh, pero ano siya? Yung sa English na is jackfruit. Basta ginugulay, guys, vegetable siya. Di ba pag gilawang ang langka ginugulay siya? Di ka ba nakatikim, mama? Nakatikim na. Oh. Di, I mean sa English ba? Jackfruit. Ha? Sabi mo Tagalog. nga. Ah, Tagalog. Sabi ni email, isi-search na lang. Okay, so basta pwedeng gulayin, pwede yun. Eh, palit-palit. Wala akong tinta. Focus! Saan mo talaga yan? Red beans! Okay, Hana? Oh! Tingnan natin. Red beans is correct. Bakit? Ano? Hindi yun, di. Di yun, di. Game 6. Tingnan mo, Dar. 6. Hana. Points. Ikaw, ilan ka na? 7. Mama. Seven. Napag-i- Opo. Ay, six ka na. 7 na ako. Seven na seven. Nakasagot ako lang ka. Game. Oo nga pala. Focus! Papaya! Papaya yun. Okay, Mama. Hindi natin lapit mo, Mama. Hindi ko naiintindihan. Wala kasi akong tinta. Papa is papa. Papaya is correct. Ay, tama yan. Naiintindihan. Pinalapit ko. Papaya, tas yung akin kanina. Papaya. Mela, pinakita ko sa video. Ay talaga. Ay, papaya. Papaya. Papaya din English. Papaya. Papaya. Yes. Papaya. Papaya. Game. Pampayat. Papaya. Game. Focus. Focus, guys. Sisipon si Melay. Yellow pepper. Ano? Yellow paper. Yellow paper. Ano yun? Pepper. Okay, Han and Melay. Yan. Yellow pepper. Yellow Wala na pepper. explanation. Yan ang alay. Oh, Hindi ko mabasa yung E. wala. Hindi mabasa. Oh, yan. Ano yan? C yan pa. Tingnan natin, guys. C. E ba to? C yan. C. Walang tinta. Is correct. Ba't Yellow paper? Okay? Si Mama parang timang. Sabi, Kasi naman. di ba, common, di mo ba alam ang yellow pepper, Mama? Yellow Di ba, green pepper? Walang gano'n ah. Okay? paper. Walang gano'n ah. Ano, yellow pad? Yellow paper. Pakita ko sa inyo, guys. Wait lang. Alam ko meron doon. Oh, meron pala eh. Okay. Yellow paper. Okay. Focus. Eggplant. Wait lang! Eggplant. Okay, Hana? Eggplant is correct. Ano ba yan? Nakasintinta si Ana. Nakasintinta Ako ba? Game. Ano na? Focus. Ginger. Wait Ay. lang, kakalagay. Luya. Ay! Yan natin, Hana. Is correct. Ah! Hana, meron ka ng 7 points. Hala, 8 points na. Di ba 6 Ka pa lang kanina. No. Eggplant. Ginger. Ah, 8 points na ako. 5 points, dalawa na. Dalawa na dagdag. Tatlo. Ano yung isa? Yung nakasagot ako isa, Bell diba? pepper, yellow pepper. Akin yun. Kay Mela yun. Bell pepper. Ha? Ay, hindi. Ano? Red beans. Red beans. Red beans. Ay, oo. Oh. Ah, nakalimutan nyo. Sorry naman, sorry na. Iyak na naman si ate. Sayang. Dapat kasi di nyo inamin eh. Huwag mo sana eh. Nakakainis yan. Okay, Hana, 8 points. Mama, 7. Oh, 7 pa. Mela is 6. Pinalitan niya yung paano ko mark. Okay. Ka wala. Focus. Anytime pwede nang sabihin. Sayang naman. Bok choy. Ano yun? Butchoy? Bok choy. Oh, Hana. Ay, ako papa. Okay. Ali, ako. Is correct, Hana. Ano yun? Bokchoy.
Anong mali yan, be? Tama ba? Tama. Tama. Patingin. Tingin ako. Butchoy! Oo, tama yan. Butchoy! Tama. Butchoy! Search mo, mama. Hana, meron ka ng 9 points. Butchoy daw! Choy. Butchoy! Letter E. Choy nga. Ano ba naman itong mga to eh? Hindi kasi kayo kumakain ng gulay. Butchoy! B-U! Oh. Bok! Botchoy! Bok. Choy. Choy! Okay. Hana. Choy! Choy! Yes, Bok! Hana. B-O-K? Ay! Nawala lang ako. B-O-K? Oo, okay. Yes, Hana. C-H-O-A. Bok! Choy! Okay, game. Ano yun? Okay, Hana. Anytime, pwede ka na manalo, Hana. Lang! 9. Tayo. 9 points ka na, Hana. Melay, bakit 6 points ka pa lang? Ano siya eh? Hana, mama, bakit 7 points ka pa Wala lang? akong tinta. Are you Oh. Game. Ano nga? Tinama. Focus. Tinama. Tingnan mo. Focus, guys. Ampalaya. Ay, mama. Natin. Yard? Ampalaya is correct. Siyempre, itatama niya yan. Ilan na ako? Game, 8 points na si mama. Pala. Focus. Ito. Tayo. Papoy. Focus. Tayo. Wait lang. 4 letters lang to, guys. Focus. Wait lang. Anong C? 4 letters? 4 letters lang to. Sili. Si Hana ang nauna. Bilis naman. Oy, nakasulat na yan. Madaya. Sabi ko, madaya. Hindi kasi nagaganon na ako eh. Madaya. Okay? Manalo na ako. Ano? Pero bakit sinulat nyo? Dapat bawal nyo sulat. Ulit. Iba. Ulit. Oh, diba? Ang bilis. Hindi, dapat Wag kasi sinulat nyo. mag-clue ka pa Sinulat nyo na eh. Eh, sinulat yun na eh. Ako nga, Okay. di ko sinulat eh. Game. Focus. Si Mary, kinukuha yung okra. Okay. Up, Melay. Up, buburahin. Hindi ko pinupura. Ilan ka? Oh, maburahin na rin ako. Ayan. Okra, tama yan. Tama yan. M. Ano? M. M. Okra yan. Arto. M. Melay. Melay, I'm so sorry. Kahit ikaw, alam mo sa sarili mo na mali talaga siya. Uy, alam ko sa sarili ko tama to. Oh, pero nga Spelling. spelling. Yung ano nga. Di ba sabi ko naman sa una pa lang sa intro natin, sinasabi ko kailangan Dapat naiintindihan. ano yun? Qualify niya kasi nagpapadali nga magsulat eh. Yun na nga eh. Sabi ko, Ako na si paunahan magsulat. Nagsusulat na. Wait lang, sabi ko, paunahan magsulat. Pero, naiintindihan. Tinan ko, Hana. Bakit Okada yan? Balikan yung R niya, dikit din. Nako. Dikit din. Okra is Dikit din. correct. Okada. Daya! Ano dikit yan? Melay, ang wag mo dikit na yan to. eh, sayang kasi Melay eh. Bakit? Sagot mo kasi, M. on. Okay. Hindi ko mabasa eh. Okay? Hana, congratulations. Nanalo ka rin sa isang Hindi, pagkakataon. madaya si ate. Muntik pa umiyak. So, ayaw umiyak kasi Hana eh. Ito lugo. Okay, so, Umiyak siya kasi ako naman talaga yung nauna doon sa ako. okay, bago natin ibibigay yung premyo ni Hana, Ako na naman nanalo. congratulations Hana. Bago natin ibibigay yung Hana, shout out muna sa mga nanonood. Shout out guys! Okay, shout out sa inyo guys, sa mga solid natin viewers at solid natin mga subscriber at sa mga hindi pa guys nakaka-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you so much. Subscribe nyo na yan. Okay, okay, syempre shout out kay Junri Sanchez, Shout out Julie! kay Sir Mark Anthony, Shout out Sir Mark! at kay Sir Mark Jones. Shout out guys. At syempre, shout out kay Mr. Hawaii. Shout out
Okay, so guys, shout out sa inyo guys. Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. So, ibibigay din natin yung premyo ni Hannah Bex. Muntik na mahuli. Okay, Hannah, congratulations. Tanggapin mo ang 100 pesos. 100 ba sinabi ko kayo, no? 200. Yes, 200. Ha? 100 lang ba? Okay, so, kung ano yung sabi ko kayo mamaya, kung 200 man yung sabi ko kanina, ibibigay ko mamaya sa iyo yung 1 million. 100. Okay guys, hanggang dito na ang aming video guys. Salamat sa panood. See you next vlog. Nini! Shout out kay Nini! Shout out. Ninay, shout out Ninay. I love you so much. Bye-bye. See you next vlog. Bye-bye!